U današnjoj epizodi kombina mi pravi probleme. Uživam u predivnoj prirodi, pronalazim nestvarne bunkere u Albaniji, potom obilazim jedan bitan grad. Dobrodošli u Albaniju. Nadam se da ovo bilo elegantno. Dobro jutro, moje ime je Miloš Prelević i ja živim u kamperu koji zovem Kombina. Nekako sam uspio da se probudim ujutru, da dočekam izlazak sunca. Sunce izlazi vamo, malo smo tu iza brda, tako da snimit ćemo nekako. Ali realno uvijek je mnogo lepše gledati u more. Ja se trenutno nalazim u mestu Zvernec u Albaniji. Tako da u današnjoj epizodi rušimo stereotipe, obilazimo prirodna bogatstva Albanije koja su predivna, saznajemo nove stvari. Meni je čudno da kažem, ali ljudi se oduševe kada kažu da sam iz Srbije. Prošle godine sam imao nekog ribara, pošto sam radio tu fotkao neke ugrožene vrste hajkula. I uglavnom mi smo se družili i neki ribar vidi mi tu pričamo sve moguće jezike i kao dakle ste, svi nabrojimo tu iz Srbije. I on kao bravo ovo ono i posle 3-4 piva on ustaje, odlazi, uhvati i poljubi mi u glavu lik i ode. Čemu je Albanija slična sa Srbijom jeste da ima slične probleme. Uništavanje prirode. Ovo zelenilo koje vidite na Zvernecu će u narednih par godina zameniti hoteli, a bogati biodiverzitet će biti uništen. Sljedeća lokacija koju idemo da vidimo jeste manastir Zvernec koji je tu blizu i posle toga idemo u Vloru. Upravo se ovo desilo. Objasnit ću vam i zašto, sad nema bolje. Otpala su mi vrata. Sad stvarno mi ovo ne treba na putovanje da stvarno razmišljam o vratima, hoće li spasti ili neće. A to će se definitivno dešavati. Ovo je stvar koja bi trebalo da rešim kako bi mogao normalno da nastavim da putujem. Delimično znam zašto se ovo dešava, jeste što sam ostavio previše unutra ove lamperije koje je stalno gurala i krivila ovaj klizač. Ono što me jako nervira jeste što sam jako malo video Citroena da ima u Albaniji. Retko koji, što znači da će biti manji delova, manji polovnih stvari. Znači ovo je namješteno, znači ovo pomere. Okej, ide. A sada je vreme da posjetimo nešto što je stvarno unikatno za Albaniju. Sad idemo da posjetimo jedan od bunkera koji se nalazi ovdje na Zvernecu i gleda vamo na Jadransko i Jonsko more koje god već da je tu. Enver Hodža koji je vladao između 1960. i 1980. godine je bio izuzetno paranoičan od neke strane invazije, tako da je sagradio preko 175.000 bunkera u 20 godina. Inače ovdje prelazimo 2 bunkera, ali pre nego što vam pokažem, ovo ostrvo Karaburun ima preko 20.000 bunkera. Znači, to je neverovatno. A pazite vi ovo. Sviđa mi se kako je iskorišćeno za ove lepe grafite i murale. Sad ono što je jako interesantno kod svih ovih, kod mnogih bunkera, ne kod svih, jeste što su pretvoreni u neke vrste muzeja i umetničkih instalacija. Kao što vidite, ovaj bunker je napravljen vamo Flamingos, gdje piše Save the Planet. Unutra, sad ćemo da vidimo šta ima, iskreno budemo, još nisam bio. I ono što se meni jako ovdje dopada jeste količina
lastinih gnezda koje se ovde nalaze. Dakle, ovde imamo 7 gnezda, ovaj bunker sigurno je još par komada, ali evo mi da vidimo šta se nalazi u ovom bunkeru. Ok, definitivno mislim da ovo nije muzej. Mislim da je ovo bukvalno su informacije o svim vojnim vozilima koje bi mogli ljudi da se susretnu sa da li koga smeju da gađaju, koga ne. Znači ovde pišu bukvalno sve informacije o tim brodovima, o avionima, o podmornicama. Ja ne znam da li je ovo sve napisano, ali pretpostavljam da jeste kad je ovaj bunker sagrađen. Evo ovde helikopteri, avioni, kako brutalno izgleda. Da ne kažem da malo plaši. Sad ono što je zanimljivo, ovaj tunel ide, ja nemam pojma koliko u dubinu, tamo je neka mrakčina i iskren da budem, uopšte mi se ne ide. Posle bunkera idemo da posetimo jedan manastir ušuškan u predivnoj borovoj šumi. Evo nas u manastiru Zvernec i kao što vidite da se stigne do manastira ima ova jedna lepa stazica, jedan mali mostić preko ove Narta lagune koja je izuzetno predivna. Odmah preko tamo se nalazi more. Veruje se da je manastir Zvernec sagrađen u vizantijsko doba, negde tokom 14. veka. Iako vrlo star, izuzetno je očuvan i ako budete imali sreće, u blizini možete vidjeti jato flamingosa. I sada je vreme da odemo u jedan grad vrlo bitan za Albance. Saobraćaj u ovom gradiću je loš i pravila skoro da ne postoje. Ali ukoliko ste u turističkoj zoni, vozači će vas puštati da pređete ulicu, ali čim odete van te zone, morate malo više da obratite pažnju. Trenutno se nalazimo u Valoni ili ti Vlori. Ja ću da nastavim u ovom daljem videu da govorim Vlora, jer koliko sam već dugo ovde, samo sam govorio Vlora, tako da će tako da i ostane. Ovaj grad je dosta bitan za Albaniju, reći ću vam kasnije zašto. A u narednom delu videa vidjet ćemo probleme sa kojima se susreće ovaj grad. Ja sam ovdje već bio prošle godine i bilo je dosta interesantno. Nažalost, počeo je da se gradi baš puno. Što se tiče mora, more i nije toliko sjajno i prelepo da bi baš trčali ovde. Drugi delovi kao Drač i ostala mesta mi mnogo lepše izgledaju. Dakle, što idete bliže Grčkoj, vidjet ćete mnogo lepše stvari. Ono što je isto interesantno ipak da postoji ovde neka istorija i postoji par mjesta koje treba posjetiti, neka ste već videli. Tako da definitivno ukoliko vam je na putu, trebate posjetiti, ali ukoliko baš želite da idete zbog Vlore kao Vlore, mislim da nije toliko potrebno. Jedan od glavnih i gorućih problema u Vlori jeste smeće. Jedan od razloga jeste verovatno nedovoljno ljudstvo nadležnih službi da to sve čiste, a drugi je ipak i odnos ljudi prema prirodi i prema svom gradu. Imao sam priliku mnogo puta da vidim ljude bukvalno kako bacaju smeće, ali kad kažem mnogo puta, mislim baš mnogo. Dakle, to govorim od dece koje izađu iz pekare, uzmu onaj papir i odmah ga bace na ulicu. Kada duva vetar, stvarno zna da bude veliki problem. Ovaj spomenik koji vidite iza mene obeležio je 60 godina postojanja albanske države. Albanska država je nastala 1912. godine kada se odvojila, odnosno proglasila nezavisnost od Otomanskog carstva. Spomenik je nastao 1972. godine kada se obeležilo 60 godina nezavisnosti Albanije.
Ismail Čemali je proglasio nezavisnost Albanije, a 20. decembra 1912. godine nezavisnost je priznata na konferenciji velikih sila i veruje se da je na ovom trgu prvi put podignuta albanska zastava. Još jedna stvar koja mi se definitivno ne sviđa u Albaniji jeste burek. Dosta je onako tanak i slab, također i jogurt, ali ovdje koji vidite, mislim, to nije jogurt, ne znam ja tačno šta je, ali jedna od stvari stvarno koja mi nedostaje u Srbiji jeste dobar burek. Kao što vidite, nije to. Nije ono što sam ja navikao. Vlora uveče stvarno postaje jedan lijep i romantičan grad. Ali ja nisam u Vlori zbog toga, tako da u narednoj epizodi istražujemo ajkule i puštamo ih u Jadransko more. A potom idemo u potragu za flamingosima. Zapratite kanal da ne propustite narednu epizodu. Pozdrav!